اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students of class 7th. As you know that we are reading a short story from your English book Tulip series, and today we are going to read the third part of this short story, The Little Girl, and this short story is written by a well-known writer, Catherine Mansfield. So my dear students, open your English book on page number 86. So let's begin. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. Sit up. کیونکہ کیزیا جو ہوتی ہے لٹل گرل، وہ اپنے فادر کے سامنے اس کو بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے، اپنے فادر سے بہت زیادہ ڈرتی ہے اور ہمیشہ اس کے سامنے آنے سے کتراتی ہے، اوائڈ کرتی ہے، اور جب بھی وہ اپنے فادر کے ساتھ بات کرتی ہے تو وہ ہکلاتی رہتی ہے۔ دادی اماں کے مشورے پہ اس نے اپنے فادر کے جنم دن کے لیے ایک سرپرائز، ایک پریزنٹ تیار کیا تھا، لیکن انجانے میں اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اس نے جو اپنے فادر کے لیے پن کشن بنائے، اس میں اس نے اپنے فادر کے سب سے امپورٹنٹ جو اس نے ایک سپیچ تیار کی تھی، امپورٹنٹ پیپرز تھے، ان کو پھاڑ کے اس پن کشن کو بھر دیا تھا۔ اور جب اس بات کا علم اس کے فادر کو ہوا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کیزیا کو بہت زیادہ ڈانٹا بھی اور اس کو مار بھی پڑی۔ سٹ اپ ہی آرڈرڈ، اس کے فادر نے اس کو آرڈر کیا، حکم کیا، بہت ہی رعب کے ساتھ بتایا۔ سٹ اپ، سٹ اپ کے معنی ہے اوپر بیٹھنا یا اٹھک بیٹھک کرنا۔ تو اس نے کہا سٹ اپ، اٹھک بیٹھک کرو، اینڈ ہولڈ آؤٹ یور ہینڈس۔ ہولڈ آؤٹ، ہولڈ آؤٹ کے یہ فریزل ورب ہے ہولڈ کا۔ ٹو ریپرزینٹ، ٹو بی، اس کے معنی ہے ٹو پریزنٹ ایز سم تھنگ، جو جس کے معنی ہے باہر نکالنا یا آگے کرنا، یعنی اپنے ہاتھ آگے کرو۔ یو مسٹ بی ٹاٹ ونس اینڈ فار آل ناٹ ٹو ٹچ واٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو یو۔ یو مسٹ بی ٹاٹ، ٹاٹ جو ہے یہ ٹیچ ورڈ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے سکھانا۔ ونس، ایک ہی بار، یعنی آپ کو ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے سکھایا جائے گا کہ جو چیزیں آپ سے تعلق نہیں رکھتی ہے، جو چیزیں آپ کی نہیں ہیں، ان کو آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ تو یہاں پہ کیزیا کو پنشمنٹ ملی، اس کی جو غلطی انجانے میں جو اس سے غلطی ہوئی۔ بٹ اٹ واز فار یور برتھ ڈے، ڈاؤن کیم دا رولر آن ہر لٹل پنک پامز، بٹ اٹ واز فار یور برتھ ڈے۔ لٹل کیزیا جو ہوتی ہے وہ اپنے باپ کو، اپنے فادر کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہیں، اس سے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اس نے اس کے برتھ ڈے کے لیے پریزنٹ تیار کیا تھا۔ اسی وقت اس کے چھوٹے چھوٹے پنک پامز پہ رولر پڑ جاتا ہے، رولر آ جاتا ہے، یعنی اس کو رولر سے مار پڑتی ہے، اس کے ہاتھوں پہ وہ مارتا ہے رولر۔ Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. Hours later, کئی گھنٹوں کے بعد، when the grandmother had wrapped کے معنی ہے لپیٹنا، arrange or fold as a cover or protection۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب گرینڈ مدر جو ہوتی ہیں دادی ماں، وہ انہوں نے چھوٹی بچی، ننھی سی بچی کو ایک شال میں لپیٹ کے اس کو اپنی جو راکنگ چیئر ہوتی ہے دادی گرینڈ مدر کی، اس پہ وہ جلا رہی تھی۔ دا چائلڈ کلنگ ٹو ہر سافٹ باڈی، کلنگ کے معنی ہے چمٹنا، ٹو ہیو اسٹک، اٹیچڈ اور بیکم ایموشنل اٹیچڈ، تو وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ چمٹی رہتی ہے۔ What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed کے معنی ہے سسکیاں لینا، ہچکیاں لینا، کیونکہ وہ اس کو مار پڑی جس کی وجہ سے اس نے کیزیا نے بہت زیادہ رویا اور وہ سسکیاں لے رہی تھی، رونے کی وجہ سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ تو جب وہ ہچکیاں لے رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی What did God make fathers for? اللہ نے والدین کیوں بنائے ہیں؟ اللہ نے فادرز کیوں بنائے ہیں؟ Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet.
You will forget all about it in the morning. Here is a clean hanky. Darling. Darling हम किसको कहते हैं? जो हमें प्यारा होता है, जिससे हम प्यार करते हैं. तो यहाँ ग्रैंड मदर जो है वो अपनी नन्ही सी लड़की से कहती है, कीज़ा से कहती है, डार्लिंग मेरी जान. Here is a clean hanky. ये लो साफ रुमाल. Blow your nose. अपनी नाक साफ करो. Go to sleep pet. मेरी लाडो. बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अब इसको बहलाना चाहती है तो बड़े प्यार से उसके साथ पेश आती है. मेरी लाडो, गो टू स्लीप. तुम सोने जाओ. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग. सुबह तक तुम इस बारे में सब भूल जाओगी. तुम सो जाओ, सुबह तक तुम इस बारे में सब भूल जाओगी. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. I tried. ट्राई से निकला है जिसके माने हैं कोशिश, यानी मैंने बहुत कोशिश की, मैंने तुम्हारे अब्बू को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. अपसेट यानी उदास होना, परेशान होना. वो आज रात इतना परेशान थे कि कुछ सुनने को तैयार नहीं थे. मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की. ये ग्रैंड मदर कहती है कीजिया से. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट. लेकिन बच्चे जो हैं वो कभी नहीं भूलते हैं, और कीज़ा जो है उससे कभी नहीं भूली. इस मार को, इस इंसिडेंट को वो कभी नहीं भूली. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. और अगली बार जब उसने अपने फादर को देखा तो उसने अपने दोनों हाथ झट से पीछे की तरफ कर लिए, और खुद ब खुद उसके जो गाल थे, चीक्स थे, वो लाल हो गए. यानी डर की वजह से, खौफ की वजह से उसके दिल में अब ज़्यादा खौफ रह गया था, ज़्यादा डर बैठ गया था अपने फादर का. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. अचानक एक दिन कीजिया जो है उसकी माँ बीमार हो गई, बीमार पड़ गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और उसकी माँ और दादी अम्मा उनको हस्पताल जाना पड़ा, वो हस्पताल चली गई. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. और लिटिल गर्ल जो थी जिसका नाम कीजिया था वो अब घर में अकेली रह गई. किसके साथ? एक बावर्चन के साथ, जिसका नाम था एलिस. एलिस नाम की बावर्चन के साथ जो छोटी लड़की थी, नन्ही लड़की थी जिसका नाम कीजिया था, वो अब घर में अकेली रह गई. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. Afraid के माने हैं frightened, fear और anxiety यानी डर, खौफ. तो लिटिल गर्ल जो थी वो अब दिन में एलिस के साथ घर में अकेली रह गई. दिन को तो ठीक था, दिन को वो रह सकती थी, घर में अकेली भी रह सकती थी. दिन के दौरान तो सब ठीक रहता था, लेकिन बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब इससे बिस्तर पर, जब एलिस जो है जब इससे शाम को बिस्तर पर लिटा रही थी, so she grew suddenly afraid. तो वो अचानक डर गई. What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने एलिस से पूछा. What will I do if I have a nightmare? मैं क्या करूं अगर मुझे डरावना ख्वाब आ गया. नाइटमेयर के माने हैं डरावना ख्वाब, a frightening dream. ऐसा ख्वाब जो इंसान को डरा रहा हो, डरावना ख्वाब. तो कीजिया एलिस से पूछ रही है, बावर्चन से, कुक से पूछ रही है कि मैं क्या करूं अगर मुझे डरावना ख्वाब आ गया. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मुझे अक्सर मुझे डरावने ख्वाब आते रहते हैं, और तब मुझे नानी जो है अपने बिस्तर पर लेती है. I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ. It all gets whispery. वहाँ मुझे धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती है. You just go to sleep.
child, said Alice. تو Alice اس کو جواب دیتی ہے. Alice جو کہ cook ہوتی ہے وہ اس کو جواب دیتی ہے کیزیا کو, you just go to sleep child. ننھی بچی تم صرف سو جاؤ. pulling off her socks, اس کے جو موزے ہیں ان کو نکالتے ہوئے, ان کو اتارتے ہوئے ایلس جو ہے وہ کیزیا سے کہتے ہیں تم صرف سو جاؤ. and don't you scream and wake your poor pa, اور تم تم چلا کر اپنے بیچارے ابو کو مت جگا دینا.